Boom. Nah, dah. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. So, I'll be presenting about fluid therapy in children from lecture from Dr. Ikram. So, the objective of fluid therapy is that we need to know how to maintain a fluid requirement for a pediatric patient, and then what is the sign and symptom of dehydration, and what is the choices and type of replacement fluid that we can give to the patient. So first is understanding the body water composition. So ni simple je. 60% of our body weight is made of water. So 40% is intracellular and 20% is extracellular, which is interstitial and also plasma. So intracellular dalam cells banyak 40%. Alright. So dia ada perbezaan lah antara premature term, 6 months, 1 year and the adult. I think we don't need to know this. Uh, um, alright, go. So kita ada dua, which is osmolality and osmolarity. So osmolality ialah concentration of solute in a given weight of water, and osmolarity is a concentration of plasma in solute per liter solution. Okay, tak apa, kita akan pergi benda tu nanti. So osmotic pressure is maintained by shift of water into or out of the cells depending on the osmotic gradient between the ECF and ICF. So dia depend on the osmotic pressure inside our plasma, inside our intracellular and extracellular. Nak fluid masuk ke fluid keluar daripada situ. Okay. The cell membrane is freely permeable to water but not large molecules such as protein. That's why protein is dia akan increasekan oncotic pressure inside our blood vessels. So bila dia increase in bila banyak protein, so water from the intracellular will go into the extracellular. So that is function of protein lah. Water will flow across the membrane into a compartment with a higher solute concentration into a steady state is reached. So yang saya mention earlier, kalau more protein, more solute. So when there's a lot of solute, so the lesser solute concentration akan goes into the high solute concentration. Fizik lah ni. So kita ada hypotonic solution, isotonic solution and hypertonic solution. So clinical significant in kalau apa tonicity of ECF and infused fluid, kalau kita kata hypotonic solution akan cause hemolysis. Ini kalau terlampau banyak sangat lah. Kalau hypertonic fluid, dia akan irritate the vein wall and also contract cells. Osmolarity shift, dia akan risk to the brain. So fall of plasma osmolarity, dia akan menyebabkan cerebral edema, and rapid increase of plasma osmolarity, which is hyponatremia, akan menyebabkan pontine demyelination. So fluid therapy ni kita ada 3, which is maintenance, deficit and also replacement. Kalau maintenance dia untuk replace ongoing losses of water by the normal physiological process. So kita ada sensible and insensible. Sensible ni kita boleh kira. Insensible susah nak kira. Okay. Deficit ialah bila fluid loss prior to medical care or due to illness macam demam ke ataupun diarrhea ke, itu deficit fluid loss. And then replacement, those given to meet ongoing losses due to medical treatment also. Kita akan pergi go deep nanti. So what is the goal of fluid therapy? It is to prevent dehydration, electrolyte abnormalities, protein degradation, acidosis and circulatory collapse. So they are the four main goal for fluid therapy. So satu tadi ialah maintenance fluid kan. So dia akan compensate ongoing losses. So sensible loss ni yang kita boleh kira ialah urine and fecal. Insensible ialah from respiration and sweat. Okay. So that's why bila kita in a pediatric patient, kalau AGE patient, kita akan check dia punya urine and
typical. So by asking their mom berapa berat dia punya pampers and kencing banyak ke, berak banyak ke, and then required for all patient, oral or intravenous, higher requirement for children than those for adult. So reason of ongoing losses ialah because higher metabolic rate, higher body surface area, maksudnya dia badan besar ke, and then higher respiratory rate. Okay. High requirement for children. Huh? Budak-budak perlu banyak lagi. Macam mana? Oh, maintenance fluid Okay. Higher requirement for children. So deficit ni ialah bila fluid loss prior to a medical care. So it's either patient is having AGE with vomiting and diarrhea, ataupun dia ada traumatic injuries with blood loss, dia tak minum ke. So that is deficit. So based on clinical sign and degree of dehydration, kita akan pergi pada situ. Kita ada mild, moderate and also severe. Kita tengok patient punya weight loss. Kita tengok clinical parameters lah. Decrease in urine output ke, dry mucous membrane ke. So ni example, 10 kilo of child with a weight loss of 10 or 1 kilo ialah 10% dehydration, which is a severe dehydration. So replacement fluid. Okay, tadi ada 3 kan, and number 3 ialah replacement fluid. Fluid given to meet ongoing losses due to medical treatment. Contoh patient on chest tube, uncontrolled vomiting, continuing diarrhea. So kita kena, kita boleh guna replacement fluid. So apa yang increase and decrease requirement fluid requirement. So kalau increase ialah fever, hyperventilation. Bila dia bernafas banyak, dia akan fluid akan banyak keluar, and that's increase our increase in maintenance in fluid. And then sama juga increase in temperature of the environment, burn, ongoing losses such as diarrhea, vomiting, nasogastric tube output. And then kalau decrease ni bila patient having a renal problem, okay, oliguria ke, anuria ke, dia tak kencing ke, ataupun patient tu ada stone ke. And then calculation of maintenance fluid requirement. Kita ada holiday segar and body surface area. So ni kita guna holiday segar method. Okay. So quite simple benda ni, holiday segar method. Macam mana ialah first 10 kilo, okay, contoh patient ialah 30 kg. Okay, korang tengok example kat bawah ni. So first 10 kilo ialah 100 cc per kilo per day. Maksudnya 100 kena kali 10. Okay, 100 kali 10. So tinggal berat dia sekarang 20 kilo. So dia kata next 10 kilo ialah 50. So 10 kilo lagi 50 times 10. And then more additional weight, in this case ialah 10 kilo. So dia mesti 10 kali 20 cc. So that one is in day. So tadi kita kira in a 30 kg child, dia punya fluid replacement terapi yang kita boleh kasih adalah 1700 cc per kilo per day. Okay. So 1700 cc per day. So sekarang ni macam ni kita nak kasih in hour. So kita kena bagi 24. Ataupun korang boleh buat macam ni. Tapi this one quite susah ya. Boleh je buat 1700 bagi 24. So dapatlah apa? Hour. So kita selalunya guna holiday segar method lah. Okay, senang. First 10 kilo 100 cc per kilogram. Next 10 kilo 50 cc. And additional weight ialah 20 cc. So ni kena hafal lah. 10, 100, 50 and 20. Okay, dehydration. Okay, dehydration kita ada mild, moderate and severe. So dia based on clinical assessment saja. So bila kita clerk dan kita check patient tu, first kita tengok vital signs. Kalau mild, dia probably pulse dia normal and blood pressure normal.
So weight loss ni ialah kita kena actually from the history lah kan, ataupun from their buku biru atau buku merah masa dia orang kecil. So kita tengok dia punya weight loss. So kita kena tengok maksudnya pre-illness lah, pre-acute illness ke, dia punya weight berapa. Then kita plot. Alright. So kalau in older children less than 3%, mild, in infant less than 5%, which is aku rasa susah juga nak dapat weight loss ni untuk check dia punya clinical assessment. Tapi yang lain pun it's quite okay nak check. Dia punya mucous membrane, sebenarnya mucous membrane dia tak dry lah, biasa je. Skin tega, ada lagi satu buku kata skin tega not affect lah. Maksudnya bila you guys buat, tak ada decrease pun in skin tega, sebab susah nak tengok mild. And then eye appearance pun seems normal. Capillary refill time pun less than 2 seconds. Urine output pun, ada orang kata urine output decrease ataupun ada yang biasa je. So mild ni kita tengok from history. Bila mak kata dia tak makan banyak sangat, dia tak makan, dia tak minum, so dehydration ni kena tengok all this clinical assessment. For moderate, dia ada sedikit berbeza from severe, which is the pulse rapid, and then weight loss tengok 10 in infant, 6 in older child. Mucous membrane dry. Okay, in severe pun korang boleh nampak dry and parch. Okay, skin tega decrease. Okay, skin tega ni kalau in pediatric patient kita buat kat mana? Kita check kat mana? Ialah kita check kat perut dia. That's why kita pegang perut dia, tarik pinch sikit dekat perut dia and then lepaskan. Kalau dia decrease, maksudnya that is one of the sign of dehydration lah. Tapi kalau adult patient kita buat dekat mata lah kan, dekat eyebrow. Dan kita check capillary refill time, kita tanya urine output of patient. Urine output paling penting lah actually. So nanti bila tanya mak kan, dia kencing macam mana, pampers berat tak? Kadang-kadang mak kata tak berat, kencing sikit. So probably that is one of the sign of dehydration juga from history. So type of dehydration kita ada 3 dehydration type. It's either isotonic, hypertonic or hypotonic. Kebanyakan patient ialah isotonic dehydration atas ni. So macam mana kita bezakan antara 3 ni? Kita tengok dia punya serum natrium ataupun serum sodium. Kita tengok sodium dia from the blood investigation. Okay, kita pergi satu-satu. Ni tak perlu kot. Okay, ni tak perlu. Yang kena tahu ialah kalau sodium between 130 and 150, so dia isotonic dehydration. Kalau more than 150, dia hypertonic dehydration. Kalau dia less than 130, dia hypotonic dehydration. Alright. So how we choose appropriate fluid therapy, oral versus IV? Supposedly kita mesti kena kasih IV, kena kasih oral seboleh-bolehnya. Tapi in pediatric patient, siapa yang unable to tolerate internal fluid, kita kena kasih IV. Okay, kadang sebab diorang tak nak makan, tak nak minum, sebab diorang tak sihat sebenarnya. Sebenarnya dia boleh sebab diorang tak lalu. Jadi diorang tak nak minum, tak nak makan sebab diorang memang tak lalu kan, sebab sakit. Jadi that kind of patient memang kita kena kasih IV fluid. Tapi siapa yang kooperatif and caregiver dia boleh kasih internal fluid, memang kita kena kasih dia in internal fluid. Sebab IV fluid bahaya lagi. Dia boleh menyebabkan banyak complication lah. In this case ialah oral rehydration therapy ni untuk patient with mild to moderate, and children mesti kena kooperatif untuk oral rehydration therapy. So kita kasih apa? Kita kasih ORS. Okay,
Kalau note ni dia kata patient should receive 50 to 100 mils per kilo body weight over 2 to 4 hours, starting with 5 mils every 5 minutes. Increase the amount gradually as tolerated. Tapi kalau dalam dekat HRPZ, macam mana dia guna, macam mana dia kasih ORS ni, ialah dia suruh mak bancuh dalam satu macam satu apa, satu botol. Dia orang ada bawa botol lah. Satu ORS tu bancuh dalam 250 ml water, ataupun dalam 500 ml kita guna satu sachet tu. Satu sachet. Lepas tu aku tanya nurse tu, dia kata dia tak ikut pun macam ni kan. Cuma dia suruh mak tu kasih sikit-sikit, guna sudu ataupun guna tu apa, guna botol susu. Kalau dia infant, kita kasih botol susu minum. Kalau dia dah dewasa sikit, suruh dia minum sikit-sikit. Tapi secara teori ni kita kena receive 50 to 100 mils per kilo body weight over 2 to 4 hours. Okay, these are the correct method lah. Biar nanti korang boleh baca balik benda ni. Dia ada beza antara mild or moderate or ongoing loss. Aku rasa kita kena tahu juga apa oral dehydration solution yang sekarang ni kita guna, ORS. So aku rasa kita guna ni WHO 2002. So berapa sodium dia ialah 75, potassium dia 20 and base dia 30. Osmolarity dia 245 and carbohydrate dia ialah 13.5. Okay. So tadi oral ataupun intrafluid, oral ORS lah. Sekarang ialah IV fluid therapy. So kita ada isotonic, tadi hypertonic and hypotonic solution kan. So isotonic ialah normal saline, 0.9 sodium chloride ataupun normal saline. And then kita ada glucose 5%, Ringer and Hartmann solution. Tapi nanti ada lain lah. So isotonic. So kita ada crystalloid and colloid. So in this case ialah crystalloid isotonic. Okay, dia ada crystalloid hypertonic, dia ada crystalloid hypotonic. So kita kena tahu to differentiate between crystalloid and colloid. Okay. So crystalloid ni dia ada normal saline, kita ada half normal saline with dextrose 2.5. Kita ada 1/4 saline with dextrose 4%. Kita ada dextrose 5%. Tapi yang aku rasa kita kena tahu ialah normal saline, dia punya sodium berapa banyak. So 150 for sodium and chloride dia 150. Tu je yang dia ada dalam normal saline. Kalau half saline ni bahagi 2 daripada dua-dua ni. Okay. Hartmann solution pun kita selalu guna juga, which is sodium dia 131 and chloride dia 111. Potassium dia 5 and dia ada lactate dalam Hartmann solution ni. Kalau dalam dextrose 5% tu, dia ada energy saja. Okay, nanti aku bagi tahu setiap ni dia guna untuk apa. So kalau crystalloid, dia crystalloid juga tapi dia hypertonic solution. So in this case ialah dextrose 10%, half saline, dextrose 10% in 1/4 saline, normal saline. And kita ada dextrose 20%. Kalau colloid ni, ini adalah contoh colloid, tadi ialah contoh crystalloid. Colloid ialah albumin 4.5%, galofuscin, semua ni lah kan. Ni ialah kita panggil colloid. So which fluid to use? So for resuscitation fluid, okay, dia tak beritahu sini, tak perlu tahu.
So ini fluid administration. Kita ada infusion pump, kita ada drop method, kita ada burette, kita ada drip set. Okay. Ini ialah ni apa? Yang aku highlight ni. Drop meter. Nama. Okay. Drop method. Kalau ini Infusion infusion pump. pump. Ni Burette. ini yang kita kena tahu lah. Entah, aku tak tahu tak. Tapi aku tahu ni lah, infusion pump ni. Ini aku tak sure. Ini either dia ialah drip set ataupun ini yang drip set. Lebih Ataupun drop set. ataupun drip or drop set. Okay. 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 So habis tadi tentang type of fluid and what is the sign symptom of dehydration. So rehydration therapy pula. Okay, macam mana kita nak kasih kat patient, betul tak? Itu yang penting kan. Apa yang kita nak kasih kat patient. So phase 1 ialah kita tengok patient having severe or moderate or severe or mild dehydration. Kalau kita tahu dia punya mechanism of injury ialah blood loss, so kita tahu this probably having a severe dehydration. So first ialah kita kasi fluid bolus. Ingat, kalau resuscitation kita kasi bolus. Bolus means that kita guna shrink, kita letak apa normal saline tu dalam kita punya blood vessels, terus masuk. Dia tak perlu tunggu berapa jam. Dia terus bolus sekaligus macam tu. So kita akan guna isotonic crystalloid. Memang ini je yang kita boleh guna, which is a normal saline ataupun ringer lactate. Kalau dalam buku PRITS protocol dia kasi normal saline only. And then berapa volume yang kita boleh kasi ialah 10 to 20 cc per kilo. Repeat up to 60 cc per kilo dan re-evaluate. Tapi ini kena penting, kena hafal ni. 10 to 20 cc per kilo. Ni guna untuk semua patient lah. Kalau patient having dehydration, so kita kena kasi phase 1 kita kena kasi bolus. Perlu tak dia ni bolus ke tak? Macam tu lah. Perlu bolus ke tak? So memang kita kasi normal saline je. Ingat. Itu phase 1. Phase 2, bila kita buat blood investigation kan, kita check dia punya sodium, kita classify patient ni isotonic ke, hypotonic ke hypertonic dehydration. Okay. So untuk hypotonic and isotonic dehydration, kita boleh administer half calculated fluid during the first 8 hours and the remainder over the next 6 hours. Tak sure apa dia cakap ni, tapi tak apa. Sekejap, nanti dia akan explain dalam lecture depan. So maintenance fluid plus deficit fluid kita kena given over 24 hours. Nanti ada calculation dia juga. So tadi phase 2, kita classify patient dia ada isotonic, hypotonic or hypertonic. Phase 3 ialah stabilization. Maksudnya kita replace ongoing losses as they occur. Maksudnya patient still having diarrhea, so kita can stabilize dia by giving fluid replacement dalam phase 3 ni. So dalam ward, apa yang kita kena monitor on that patient ialah first oral intake dia, makan ke tak. Weight changes susah sikit nak buat. Urine kita boleh check dia punya pampers. Okay. And then physical sign and symptom kita buat balik, kita buat skin tegar, kita check dia punya deteki ke tak, check dia punya BP. And then serum electrolyte from the blood investigation. So these are parameter that we need to monitor. Lepas kita kasih IV fluid. Okay. So hypertonic dehydration. Okay. So bila patient having a hypertonic dehydration, kita tak boleh rapid decrease in serum sodium. Okay, memang kita nak
nak reduce the serum sodium. Tapi kita tak boleh rapid sebab dia akan menyebabkan severe edema and convulsion. And hypertonic dehydration, kita akan fluid use adalah hypotonic or isotonic solution. So tadi ialah kita kasih phase 1 ialah bolus kan, bolus normal saline 20 ml per kilo. Next ialah kita calculate the maintenance and also deficit fluid. So bila kita determine patient is having isotonic, maksudnya dia punya sodium tu between 130 and 150. Kalau hypotonic, less than 130 sodium, and hypertonic dehydration, sodium more than 150. So in hypertonic, kita kena replace fluid over 48 hours. And then kita tak boleh rapidly decrease the sodium sebab akan menyebabkan severe edema. So overview of electrolyte disorder. Okay, tadi dehydration, sekarang electrolyte disorder. Apa yang menyebabkan etiology for hyponatremia? Okay, banyak. Actually banyak. Okay. Kalau dalam PITS protocol, hyponatremia ni less than 135. Tapi dalam Dr. Ikram punya lecture, less than 130. So boleh je guna mana-mana. Okay, ni ialah dia punya etiologi, korang boleh baca sendiri. Tapi tahulah kalau vomiting diarrhea tu pun boleh menyebabkan hyponatremia. This one is from blood investigation lah. So apa clinical manifestation dia untuk acute hyponatremia? Ialah semua ni neurogenic, boleh nampak behavior changes, irritability, lethargy, cardiovascular, increase heart rate, decrease blood pressure, cold and clammy skin, muscle cramp and nausea. Actually susah agak nak tahu dia punya clinical manifestation. But ada yang sama dia punya clinical manifestation between hyponatremia, hyperkalemia, hypokalemia ataupun hypernatremia. Tapi kalau nak cakap sikit dalam PITS protocol punya hyponatremia, kalau acute hyponatremia during IV fluid therapy, apa yang patient akan ada? Dia akan ada headache, nausea and vomiting, confusion ataupun disorientation. That one you guys boleh baca dalam symptom dia boleh baca dalam PITS protocol lah. Ni hyponatremia. Okay. So hyponatremia dehydration ni, apa dia punya manifestation dia? Patient akan ada irritability, dia akan ada semua ni lah dalam clinical manifestation dia. Okay. Patient akan ada, kalau severe CNS dia akan ada seizure, tremor, ataxia ataupun koma. Next adalah hypokalemia. Hypokalemia ni potassium less than 3. So ni pun sama juga etiologi dia. So clinical manifestation dia boleh baca sendiri. Hyperkalemia potassium more than 5. Then this one is dia punya etiologi boleh baca sendiri. Nanti aku kasih lecture ni. Ni hyperkalemia punya clinical manifestation dia. Hypocalcemia. Okay. Calcium less than 8.5. Ataupun isoniazed calcium less than 4.5. Etiologi dia boleh baca sendiri juga. And then dia punya clinical manifestation. Tapi yang penting ni ialah ni. Positive Trousseau and Chvostek sign. Ini dalam patient adult pun ada juga. Okay. Boleh Google apa sign ni. Sebenarnya aku tak sempat nak Google kat sebab tak sempat nak baca. Nanti kita boleh Google. Cuba kita try Google sendiri. Sekejap. Trousseau sign. Ni penting tak sign ni? Ya. Tak apa, aku explain kat korang lah. Boleh nampak ke slide aku? Tak kan? Okay. So Trousseau sign ni bila sekejap, share. Saya nak share. Change window kan.
Okay. So proses sign ni bila kita inflate speed manometer above the systolic blood pressure, dia akan ada ni tangan dia jadi adduction of the thumb, flexion of metacarpophalangeal joint, extension of interphalangeal joint, flexion of wrist. So nampak tangan dia macam tu bila kita buat bila kita inflate the speed manometer. So this one of the sign of hypocalcemia kita boleh buat. Dan Chauveau-Stett sign ni ialah bila kita tap dekat muka dia, dia akan ada contraction of ipsilateral facial muscles. By tapping the facial nerve just anterior to the ear. Okay. Dia akan ada twitching of the lip to spasm of all the facial muscle. So that is one of the sign of hypocalcemia. Okay, change video balik. Okay, so hypercalcemia bila calcium more than 10.5 mg per deciliter ataupun isonized calcium less than 5.5 mg per deciliter. So ni dia punya clinical manifestation dia. Ni etiologi dia. Tapi kalau dalam PITS protocol kan, dia more details lah. Macam mana kita nak apa? Nak replace hyponatremia, macam mana kita nak replace hypernatremia ataupun hypo or hyper K. Apa yang kita perlu buat kan. Tapi I think it's not for our level kot. Nak kena tahu semua benda tu. Cuma yang penting ialah apa yang kita kena kasih kat patient. Kita guna holiday segar. Ni untuk apa, maintenance IV fluid kan. Holiday segar. Kita selalunya kena guna isotonic crystalloid kan. So take home message ialah dehydration can be medical emergency. Mesti kena kasih intra-root unless kalau patient tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. So kita kasih IV fluid. So fluid requirement based on degree of dehydration. It is mild or moderate or severe. So boleh tengok yang clinical parameters yang kita boleh check assessment for the patient. So correction of ongoing loss is based on blood fluid loss and should be only used with isotonic fluid, which is a normal saline. And then always monitor the effect of our intervention. That's why dia ada review lepas kita kasih IV fluid. Dalam PITS ni penting sebab boleh menyebabkan banyak complication kalau terlampau banyak sangat air. So memang kita akan check, monitor every 6 hour, tengok patient clinically, tengok any sign of IV fluid, apa nama dia, terlebih IV fluid kan, check. And then mesti kena correct dia punya serum electrolyte. Apa lagi ya? Asal dalam Dr. Ikram punya ni macam dia tak dia ada apa? Ada formula untuk kalau loss kan, deficit. Dia ada formula dia. Kita pergi tengok ni jap PITS protocol jap Alright. PITS protocol aku rasa tak tahu kita kena tahu ke tak, tapi kita try lah tengok. Pasal deficit kena tahu. Change window. Tu tanya dalam OSCE saya. Ada Deficit. Alright. Boleh nampak? Nampak. Ni resuscitation kan. Kalau phase 1 tadi ialah kita kasih bolus 20 ml per kilo. Okay, ni dia ada juga cakap macam mana untuk diabetic ketoacidosis ataupun intracranial pathology or trauma. Berapa bolus yang kita boleh kasih? Ialah kita boleh kasih 10 ml. Kita tak boleh kasih 20 ml. Okay, 10 ml. Okay. Tadi ialah resuscitation. Yang phase 2 ialah
maintenance kan, kita boleh kasi normal saline atau kita boleh kasi dextrose 5% in a half saline. Aku rasa ni pun perlu tahu juga SIAT ni, which is a inappropriate increase in antidiuretic hormone. So SIAT ni dia benefit from maintenance fluid requirement being restricted to 2/3 of a normal recommended volume. Maksudnya bila kita buat holiday segar tu, 2/3 tu restricted to 2/3, maksudnya 2/3 kita boleh kasih on a SIAT patient. Shit. Okay, ini dia punya formula juga. Okay, untuk 29 kilo, first 10, 100, so jadi 1000. Next 10, 500 mils per day. And then, additional ialah 9 kilo kan, 9 kali 20. So, 180. Bila kira balik, dapat 1680 mils per day. Dan bahagi 24, dapat apa hour. So, deficit. Okay, deficit Okay, contoh, kalau mild ialah 5% dehydration kan, betul tak? Kalau moderate, 5 to 10%. Kalau severe, more than 10% dehydration. Okay. Actually aku pun susah kan nak tahu benda ni je. Han tahu benda ni? Ya. Just yang 500 kan dapat tu. Yang ini yang kita akan kasih kan, maintenance ni kan. Maintenance memang betul. kita akan kasih. Lepas tu bila deficit ialah kita tengok dia punya sign from the clinical assessment kan. Kalau contoh 5% dehydration, so 5/100 kali 10 kilo, sebab itu berat dia 10 kilo, kali 1000, so 500 mils. Okay. So infusion rate dia given over 24 hours, so bagi 24, so dapat 21 mils per hour. Tadi maintenance dia 42 mils per hour kan. So macam mana? Maksudnya 42 tambah 21 apa je? Tambah. Tambah lah. Tambah. Ni deficit memang kalau dia sebab dia dehydrate. Lepas tu yang maintenance ni memang macam every time kita guna yang tu lah. So 42 mils tambah 21 mils dapat 63 mils per hour. Yeah. So in one day 63 mils per hour. So next day kita tak kasi deficit dah. Kalau dah corrected dah tak ya. Oh, okay. Okay ke semua? Yang lain? Okay, boleh. Ni deficit lah. Ni phase 3 kan, deficit. Next ialah corrected the apa? The sodium or potassium ataupun calcium. Tak sure kena tahu tak. Okay, tapi kalau hypernatremia mesti dia more than 150 millimoles per liter. Okay, management dia avoid rapid correction. Kan tadi cakap kan, hypernatremia punya dehydration kita tak boleh rapid correction sebab dia akan menyebabkan severe edema, convulsion and death. So kena correct within 48 hours ataupun 72 hours, 2 to 3 days. Ataupun fall of serum less than 0.5 millimoles per liter per hour. So kita kasih isotonic solution, which is a sodium normal saline, sodium chloride 0.9%. Okay, and then repeat blood urea and electrolyte every 6 hour until stable. Tak sure kita buat benda ni ke tak. Tapi memang dia akan ambil darah tiap-tiap hari lah. Nampak? Rasanya macam tu juga yang kita kena tahu. Maksudnya hypernatremia dehydration ni kita tak boleh kasih terlampau laju sangat dia punya. Tak boleh correct laju sangat dia punya sodium. Kita kena correct within 2 to 3 days, which is 48 hours to 72 hours. And kita boleh kasih isotonic solution, which is 0.9% sodium chloride ataupun normal saline.
Next adalah hyponatremia less than 130 ataupun less than 135. So in this case ialah kalau patient ada acute hyponatremia, macam mana kita nak calculate dia punya sodium requirement kan. So 135 ataupun 130 and then present sodium chloride, maksudnya dia punya current sodium chloride kan. Contoh sodium chloride dia 125. So ada 10. So 10. 135 tolak 125 dapat 10. 10 kali 0.6 kasih berat dia. Sebenarnya aku pun tak sure kat macam nak kira dia punya sodium correction ni untuk hyponatremia. Okay, tapi hyponatremia ni dia tak kalau korang correct it faster pun dia tak menyebabkan cerebral edema ke apa. Tapi hyponatremia tak boleh correct kan fast. Tak boleh fast. Tengok kalau in this case kan dia boleh kasih bolus. Maksudnya dia boleh correct it faster lah. Rasa you guys boleh baca kot dalam PIPS protocol macam mana dia punya lebih details. Sebab saya pun tak sempat nak baca. And then potassium tadi less than 3 kan? Betul tak? Less than 3 ialah hypocalcemia. Okay. Hypokalemia. So kalau buat ECG changes boleh dapat benda ni lah. Dulu aku hafal benda ni tapi tak tahu lah kenapa ke tak. Ya. So apa yang kita boleh kasih ialah kita boleh kasih potassium chloride. Ini kalau cakap ini never be bolus injection kalau nak correct the hypokalemia. Maksudnya kita kena infuse slowly lah kot. Maximum infusion is 0.2 millimoles per kilo per hour. So I think tak perlu sangat tahu kot benda ni. Okay. Tapi yang penting treatment dia mesti kena identify and treat underlying condition. So less than 3 symptomatic kita kena treat the hypo-K. Dan ni ialah hyper-K. Hyper-K more than 5 kan? More than 5. Kalau dalam lecture Dr. Ikram. Okay. Rasanya macam tu je kot. Sebab aku tak pernah encounter lagi lah dapat hyper-K, hypo-K. Okay. Boleh ke? Sorry lah macam tak jelas sangat kan. Untuk deficit punya untuk correct the electrolyte. Tapi ada apa-apa korang nak tambah ke? Kita kena baca lagi ke macam tu? Rasa kena baca lagi kot. Sebab it's a bit heavy kat topik ni sebenarnya. You guys yang kena tahu tu lah. Macam nak kira. Rasanya yang penting ialah maintenance tu. And maintenance dia. Lepas tu deficit dia. Deficit yang tadi saya cakap ni. Which is kalau patient having a 5% dehydration. So kita kira dan kita tambah dengan maintenance dia. Maintenance ialah using the holiday segar. Apa ni yang kalau patient ada hypernatremia dehydration kan, kita tak boleh correct dia punya dehydration tu in one day lah. In one day tak boleh. So 48 to 72 hours. So macam mana kita nak kira lah? Kiranya kita kena bahagi 2 ke apa dia punya infusion rate dia. Itu kena tengok dalam PIPS protocol tadi dia ada ajar. Hyponatremia tadi kan. Ke kita kena pakai sodium chloride yang bahagi 2 ni? Tak lah, kita boleh je kasi 0.9 je. 0.9 nampak Tapi ensure not too rapid. Tak sure macam mana nak cakap not too rapid. Maksudnya kita kena
repeat the blood urea and electrolyte. Maksudnya every 6 hour kita kena check betul tak kita punya IV fluid ni kita kasi banyak-banyak kat patient. Macam tu juga. If no evidence of dehydration and isotonic fluid is being used, consider changing to hypotonic fluid, which is a dextrose in a half saline. Solution. Absolutely. Tapi tu kalau tak ada evidence of dehydration kalau- and isotonic fluid lah. Okay. Macam mana nak cakap lagi? Rasa macam tu juga. Hypernatremia ni kita kasi sodium chloride je. Cuma yang saya rasa kita kena tahu tu kita tak boleh kasi rapid lah. Tak boleh bagi rapid lah. Sebab dia menyebabkan separate edema, convulsion atau death. Tapi yang penting tu kena correct within 48 hours kan. Sebab dalam Dr. Ikram punya ni pun dia tak ajar macam mana nak correct pun. Tapi And aku then- rasa yang penting ni yang basic tu. Yang basic tu penting, Tapi yang Maintain electrolyte the- punya disorder tu tak sure kita kena tahu lebih dalam ke tak. So waktu aku belajar waktu PITS pun doktor ni tak ajar agak. Doktor apa lah nama dia, tak ingat. Dr. Rizal. Dr. Rizal. Dr. Rizal. Tak ajar kan. Dr. Rizal ajar macam mana kita nak kasi deficit dengan macam mana nak kasi maintenance terapi. Macam ni. Okay. Tapi kalau kau nak tahu lebih details dalam PITS protocol dia ada ajar lah. Itu pun aku tak faham juga. Tu aku dah baca kat tapi tak ingat pun. Tak ingat kak. Okay, apa lagi soalan nak tanya? Rasa penting juga fluid terapi ni. Sorry lah tak dapat present dengan baik lah. Okay. Kita tukar Okay. Okay. Okay tak ada apa-apa Beres. Alright. Dah dah. Thank you, Ma. Alright. Sorry. Thank you. Beres. Gerak. Gerak. Tidur Okay, gerak dulu.